आयज जो टॉपिक जो आसा इम्पॉर्टंट ऑन म्हापसा सिटी जे एडमिनिस्ट्रेशन जे आहा म्हापशेचे आनी गव्हर्मेंट ऑफ गोवाचे तर आपणाक गव्हर्मेंट ऑफिसर कशें वागता MLA कशें वागतात आनी कावन्सिलर आपणाक कशें वागोवंक जाय हे वागतात हे स्पश्ट उदाहरण तुमच्या समोर हांव दवरतां. हांव आनी आमी म्हापशेकार हे डेव्हलपमेंटा बद्दल विरुद्ध कोण ना. डेव्हलपमेंट हे म्हापशेचे जावपाकूच जाय. बरें बरें म्हापशान बस स्टँड जावपाक जाय, बरें बरें एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस जावपाक जाय, बरी बरी पार्किंग जाय. हेजेर आमचें म्हणणें कांय ना. आमकां डेव्हलपमेंट जाय हे आमी डेव्हलपमेंटाक हे वेलकम करता. सो आयचो जो टॉपिक जो आसा म्हापसा म्युनिसिपल कावन्सिलान एक नवी बिल्डींग बांदलेली आसा. आमचे अलंकार थिएटर जे आसले तेजे सायडीक जी आमची गरज जी आसली म्युनिसिपालिटीची तेज्या कुशीक जागो आमचो म्युनिसिपालिटीचो आसलो. त्या जाग्याचेर ते प्लॉटाचेर गव्हर्मेंट ऑफ गोवान जेन्ना रायन ब्रागांझा जेन्ना चेअरपर्सन जो आसलो तेजे कटपटीन तेंच्यांनी ही बिल्डिंगेक एप्रुवल हाडलेले. सो तेज्या उपरांत आतां जी बिल्डींग जी बांदपाक आनी आयज इनॉग्रेशन जें आसा हांव तांकां सगळ्यांक शुभेच्छा दिता. इनॉग्रेशन करता आसतना इनॉग्रेशना बद्दल करता म्हणून आमचें कांय ना, पूण ज्यो फॉर्मेलिटी गव्हर्मेंट ऑफ गोवान करूंक जाय आसल्यो तेतूनसून बाब जोशुआ आमचो MLA डेप्युटी स्पीकर जो आसा तो येवपाचो आसा. तेज्या बरोबर अर्बन मिनिस्टर येवपाचो आनी म्युनिसिपालिटीचे गव्हर्मेंटाचे ऑफिसर येवपाचे आसा. तांकां एक स्पश्ट प्रश्न हांव विचारता आयज तुमच्या माध्यमांतसून आनी म्हापशेकारांक कळपाक जाय आनी गोंयकारांक कळपाक जाय. ऑनरेबल हायकोर्टान एका मनशान भरणे म्हणून कोर्टान गेल्लो की तो जागो आपलो आसा म्हणून 100 स्क्वेअर मिटर जागो हो म्युनिसिपालिटीन तेंचो एक्वायर केलो करिनासतना तेजेर बिल्डींग बांदली. ते म्युनिसिपल इंजिनियर जे आसा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर जे आसा जेन्ना फावंडेशन मारता आसतना तांकां खबर आसली की आमचो म्युनिसिपालिटीचो जागो इतलो इतलो आसा म्हणून. तर हो भरणे म्हणून कोण आसा न्ही तेजो सायडीक जागो आसा PT शीट नंबर 135 आनी चलता नंबर 68, 69, 70 आनी 71 हेजो टोटल एरिया तेजी 100 स्क्वेअर मिटर जाता. तो जागो भितर हेंच्यांनी ॲड केली. जाणून बुजून ॲड केली काय खबर नासतना ॲड केली हो मोठो प्रश्न पडटा. तेन्ना लायन आवट जेन्ना करता आमी बिल्डिंगेची जेन्ना आमी फावंडेशन मारच्या पयलीं लायन आवट करता आनी आमचो कॉलम हे सायडीक येतलो आमची बिल्डींग अशी जातली तेन्ना आपलो जागो कितलो आसा हो म्युनिसिपालिटीक खबर आसली. आनी जाणून बुजून तेजो जागो जर एक्वायर केलो आनी जे मनशान बिल्डींग बांदल्या उपरांत तो कंप्लेन करता की आपलो 100 स्क्वेअर मिटर जागो जो आसा तो म्युनिसिपालिटीन आमचो सांगिनासतना एक्वायर करिनासतना आमच्या भितर तेंच्यांनी एनक्रोच करून नवी बिल्डींग बांदली. तेज्या उपरांत हॉनरेबल कोर्टाक गेलो. हॉनरेबल कोर्टान ताका सांगलें की हो जागो जो आसा हो तेजेर तुमी तेंचें कितें आसा तांकां दिवपाचें म्हणून. पूण आयज हॉनरेबल कोर्टाचे हे आसून ताका आयज तेजो सेटलमेंट करिनासतना आयज गव्हर्मेंट ऑफ गोवा आयज व्हडले व्हडले आमचे तुका नांव घेतलें ते आयज इनॉग्रेशनाक जे वयता तर म्युनिसिपालिटीची ताका ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट ना. पळय आतां म्हापशेकारांक हांव सांगता कसलीच कॉम्पिटिशन सर्टिफिकेट नासतना गव्हर्मेंटाची फॉर्मेलिटी करिनासतना आयज हो आमचो डेप्युटी स्पीकर अर्बन मिनिस्टर चीफ इंजिनियर चीफ ऑफिसर आयज इनॉग्रेशन करपाक वयता. तर इल्लिगल हे करपाक जर ते वयता तर म्हापशेकारा समोर हे आमचे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर कितें उदाहरण धरून करता. आपूण इल्लिगल करतात आनी जेन्ना दुसरे इल्लिगल जेन्ना करपाक जर वयता तांकां ते म्हणटा तुमचें इल्लिगल. जेन्ना स्वताच जर म्युनिसिपालिटीचे इंजिनियर आनी स्वताच म्युनिसिपालिटीचो चीफ ऑफिसर आयज कायदे सगळे धाब्यार मारून आयज ते स्वता आयज उद्घाटन करपाक वयता म्हणून तांकां हांव प्रश्न करता आयज की म्हापशा शहरान अश्यो गव्हर्मेंटान आपूण म्युनिसिपालिटीन अशे 3 प्रोजेक्ट बांदून दवरलेले आसा. तुमकां हांव सांगता म्हापशेकारांक कळपाक जाय म्हापसा कदंबा बस स्टँडाचेर आयज पासून जे बॉम्बे ट्रॅवल्स बी आहात न्ही आराम सोडा बी आहा तेजे वयर व्हडली बिल्डींग बांदून दवरलेली आसा. आयज पासून ती पडीक आसा. आयज पासून तेतून कांयच कारवाही केल्लेली ना. तेज्या उपरांत आमी चण्याचे खोर्न जे आहा ते उसापकराची ती लायन चण्याची मार्केट जे आसा चणे बी विकता तेजे वयर बांदून दवरलेले आसा. ती बिल्डींग आयज पासून तशीच पडीक आसा. आनी तेज्या उपरांत आयज आमी मार्केटान जर भितर वचात आमी ते मडक्यो बी विकताले आदी त्यो त्या एरियेन बिल्डिंगेन फर्स्ट फ्लोराचेर आयज पासून तशेंच पडीक पडलेले आसा. ते 3 येदे व्हडले बांदून दवरून ते म्हापश्याचो गव्हर्मेंटान आयज इतको रेवन्यू खर्च करून इतलो कोट्यांनी खर्च करून आज पासून 1 रुपया गव्हर्मेंटाक फायदो ना तेजेर. आनी आतां ही बिल्डींग बांदून
सरकारान जवळ 20 कोटी तेजेर खर्च केलेलो आसा. आतांची नवी आयज जे इनॉग्रेशन जे करता तेजेर खर्च करून फाल्यां सकाळी जर कोणी ऑब्जेक्शन हाडलें आनी फाल्यां सकाळी जर आनी कितें ऑलरेडी ऑब्जेक्शन हाडलेलें आसा आनी तेका आयज सरकार कोट्यांनी खर्च करून आयज फाल्यां सकाळी बंद पडपाची शक्यता आसा न्हू. पूण आयज जो कोण तो भरणे म्हणून कोण आसा तेणी कोर्टान घालून ऑर्डर दिल्लेली आसा. तेजें तुमी कितें केलां? म्युनिसिपल कावन्सिलान तुमी जनरल बॉडी मिटींग घेवन तुमचे कावन्सील मिटींग घेवन तुमी तेका तेचो प्रश्न सुटावो केल्यात. तेका जर 100 स्क्वेअर मिटर जर दिलो, आयकून घेयात, म्हापशेकारांक कळपाक जाय. आमी म्हापश्यांक आमचे शेतकार भाव जमीन सरकाराक लँड एक्विजिशनाक दिता, गोवोरमेंटाक जाय म्हणून दिवचें पडटा, तेन्ना आमकां हे 150 रुपया मिटर दितात. आतां भरणे जो आसा तो म्युनिसिपालिटीन तेजी चुकून घेतल्या का जाणून बुजून सेटींग करून भितरसून पयलीं तेंचें ठरलेलें आसा. तेका तुमी 100 स्क्वेअर मिटराचे 200 स्क्वेअर मिटर दितले. तर 100 स्क्वेअर मिटराचो व्हॅल्यू आयज पळोवंक गेले जाल्यार म्हापशा कन्स्ट्रक्शन एरिया बिल्डअप एरिया जवळ जवळ म्हाका दिसता 1 कोटीच्या वयर जातले पयशे तेजे. आतां तेका 1 कोटी दिले जर आमचो जर तुमी हजारांनी स्क्वेअर मिटर करतात तेका तुमी आमचे 15 रुपया किंवा 150 रुपया स्क्वेअर मिटर घेतात आनी आमकां कांय दिना आनी एक इनजस्टीस जातली. आतां भरणे म्हणून कोण जो आसा तेजी चूक म्हणिना, तो जाणून बुजून तेणी पयलीं एप्लिकेशन केला का मागीर एप्लिकेशन केला. जर MLAक जर खबर आसा तर MLA आनी गव्हर्मेंट ऑफ गोवा आनी चीफ इंजिनियर जे आसात, म्युनिसिपल इंजिनियर आहा, एडमिनिस्ट्रेशन इंजिनियर जे आसात, सुडाचे इंजिनियर जे आसात ते खंय उशे घेवन न्हिदलेले का म्हणटा हांव सरकाराक प्रश्न करता. तुमी पयलीं सेटींग करतात, आयकून घेयात म्हापशेकारांनी, हे पयलीं सेटींग करतात आनी आतां तो 100 स्क्वेअर मिटर शॉप मागतलो आनी 100 स्क्वेअर मिटर शॉपाची एरियेची 1 कोटी व्हॅल्यू जातलो. तोच व्हॅल्यू जमिनीचो जर दिल्लो सरकारान, आयज मार्केट व्हॅल्यू जर तेका जर दिल्लो एज पर डायरेक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्टात, आयज जमिनीचो व्हॅल्यू तर 25 ते 50 हजार स्क्वेअर मिटर रेट आसा अलंगा थिएटरा कडेन. तर 50 हजार स्क्वेअर मिटर इंटू 100 स्क्वेअर मिटर कितले पयशे जातले आसले? हे सरकारान तेका 50 लाख 40 लाख 30 लाख गव्हर्मेंट व्हॅल्युएशन दिवपाक जाय आसले. ते दिनासतना तो जेन्ना कोर्टान जेन्ना वयता तेन्ना ऑनरेबल हायकोर्ट तेका ऑर्डर दिता तेजें कितें आतां तुमी मिटोवपाचें म्हणून. पूण हेच म्हाका असो दुबाव मारता की ह्या सरकारांतलो आयज जो म्हापश्याचो डेप्युटी स्पिकर जो आसा, आयज लोकांक जो ज्ञान जो दिता, बाकीच्या आमदारांक जो ज्ञान दिवपाचें आसा तो कसलें ज्ञान दिता आसतलो हे म्हापशेकारांनी विचार करपाक जाय. आमकां दिसता आयज म्हापशेचो आमदार कावन्सिलर आयज जे आसा, म्हाका ओपोजिशन कावन्सिलर जे आहा ते भितरसून सेटींग जाला अशें दिसता. आयज पासून ते हेजेर कांयच उलयना. ओपोजिशन कावन्सिलर जे आयज म्युनिसिपालिटीक जे काम करतात आनी रुलींग जे कावन्सिलर जे काम करतात ते म्हापशाकारांक आयज उद्घाटन आसा तेजे पयलीं ते भरणेचे कितें केल्यात, जो कोणाक जागो दिवंक जाय आसलो तेजे तुमी कितें केल्यात हो तांकां हांव प्रश्न करता. तुमी येयल्ल्या दिसा आपणाक जाय तशें वागतात आनी आतां जर तुमी हें उदाहरण ज्वलंत उदाहरण जर दिलें, NOC घेयना, ऑक्युपन्सी घेयनासतना आयज जर तांकां जर तुमी जो शॉप जर दिलो आनी आयज उद्घाटन करतात ते पळयात इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन जें आसा म्हणजे ऑक्युपन्सी हांकां मेळोकूच ना, तर तुमी उद्घाटन कशें करता? आयज उद्घाटन करून आनी अर्बन मिनिस्टर येतलो आयज स्पेशली. अर्बन मिनिस्टर कोण आतां तुमकां खबर आसा? अर्बन मिनिस्टर म्हाका दिसता आयज विश्वजीत राणे आसा का एक्झॅक्टली खबर नाका. विश्वजीत राणे जर आसा आनी तो TCPक मिनिस्टर आसा, तेका हांव जाहीरपणे आयज तुमच्या समोर उलो घालता. तो जर उद्घाटनाक जर येता आयज, तो कायद्याक स्ट्रिक्ट जर म्हणटा आयज तेणी उद्घाटनाक कसो येतलो, तेजो टेनंटाचो म्हणजे जो कोण जागो एक्वायर केलो तेजो प्रश्न सॉल्व करिनासतना तुमी उद्घाटन कशें करतात हे आमकां म्हापशेकारांक कळपाक जाय. पळयात तुमी. दुसरी गोश्ट, आयज प्लॉटाचो व्हॅल्यू करूंक जाय आसलो, बिल्डिंगेचो बिल्डअप एरियेचो व्हॅल्यू आयज खूब जाता तो. सेकंड गोश्ट, आयज गव्हर्मेंट ऑफ गोवा पयशे कोट्यांनी खर्च करून तुमी म्हापश्यान पयला आसतले, आमी तुमकां सांगला बिल्डिंगे पडोवन नवय मारून आयज बिल्डिंगो तश्योच वेकंट आसा. म्युनिसिपालिटीक कांयच फायदो ना. आयज म्हापशेची परिस्थिती कचऱ्या प्रमाणे म्हापशा शहराची परिस्थिती जाल्लेली आसा. हेंच्या तकलेन कचरो भरलेलो आसा. पूण म्हापसा शहर हे मुख्यमंत्री हांगा थंयसर येवन गेलो, आपूण तुमकां डायरेक्शन दिता म्हणून. आयजूय हांव मुख्यमंत्र्याक प्रश्न करता, तूं पयर येवन गेलो तरी आसतना हें सुदरनाका म्हणटा हांव. मुख्यमंत्र्यान जर तांकां धडो जर घालून दिलो जाल्यार तुमी उद्घाटन कशें करता अशें म्हाका तरी दिसता. आमी तुजें नवें कन्स्ट्रक्शन केलां म्हणून आमचो डेव्हलपमेंटाक कांयच विरोध ना, पूण तुमी स्वताहून जर कायदे जर मोडटात हे आमकां गोंयच्या लोकांक कळपाक जाय. आतां इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन हेका म्हणचेच पडलें. फाल्यां सकाळी दोंगराचेर खोल्ले इल्लिगल बांदलेले आसात ते हेच हेंचो बेज आसा की हे इल्लिगल कामाक हे स्वताहून जर तांकां प्रोत्साहन दिता. आज उद्घाटनाक जे अति म्हणी म्हाकाय तेंची मेसेज येयलेली आहा तुमी या म्हणून, पूण चीफ ऑफिसर आसा भितर, मागीर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन आयज चलयता तो येतलो, हो येतलो, DMA येतलो, मागीर परत
अर्बन मिनिस्टर येतलो, डेप्युटी स्पीकर येतलो आमचो आनी कावन्सिलर आसले, हेच जर इल्लिगल कामांक जर प्रोत्साहन दिता जाल्यार म्हापश्यान इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन हे कित्याक लागून वाडचें ना. आयज जर ऑक्युपन्सी घेनासतना हेंच्यांनी बिल्डींग जर बांदली आनी बिल्डींग ऑक्युपन्सी घेनासतना जर भितर एंट्री जर केली, फाल्यां सकाळीं लोक ऑक्युपन्सी घेनासतना बिल्डिंगेन घुसतले आनी म्हणटले तुमी आमकां आयज धडो शिकय, एग्जाम्पल दिल्लेले, ताका लागून आमी वयता, आमकां कित्याक लागून ऑक्युपन्सी घेवपाक जाय असो सरळ जातले. आनी ती बिल्डींग जी आसा ताका प्रॉपर सेटबॅक आहा आसा काय विचारता. सेटबॅक पळयात तुमी, ग्रावंड प्लस वयर बिल्डींग बांदलेली आसा ताका प्रॉपर सेटबॅक जाय एक जालें. आनी हे बिल्डिंगेचें काम सुरू करता आसतना लायन आउट दिता आसतना हो इंजिनियर कसो चुकलो हे आमकां म्हापशेकारांक कळपाक जाय. तो 100 स्क्वेअर मिटर जो शिकलेलो मनीस जो म्हणटा 100 स्क्वेअर मिटर जमीन जी कोणाची आसा तेणी ऑब्जेक्शन मागीर कित्याक काडलें. आनी हेंच्यांनी शिकलेले जर मनीस म्युन्सिपाल्टीचे जर आसा, गोवोरमेंटाचेच मनीस जर चुकता जाल्यार बाकीचे मनीस कित्याक लागून चुकचे ना. गोवोरमेंटाचे मनीस चुकूच शकना, म्हणजे हे फूल सेटींग जाल्लेलें आसा. तेजे बरोबर तुमकां हांव परत आनीक सांगता की पयलींची म्हापसा म्युन्सिपाल्टीची बिल्डींग जी आसली, आयजूच कदाचीत दिसता म्हाका तेजें उद्घाटन आसा जाल्यार म्हाका खबर ना, त्या बिल्डिंगेचे वयर तुमी रूफ पळोवंक शकता. वयले रूफ जे आसा तेजो स्लोप तुमी पळयात आनी ती भायरसून जी पानी पट्टी जी आसा वयली तेंच्यांनी भायरसून बरी डिझायनाची पट्टी, नळे लायलेले आसा, नळ्याचे उदीक जे व्हांवतात न्ही, पोवता न्ही उदीक ते वयरसून पानी पट्टी लायलेली आसा. ही पळय हांव तुमकां म्हाज्या हेजे प्रमाणे तुमकां दाखयता. ही पानी पट्टी तेणी अशी लायलेली आसा न्हू, ती लाकडाची आहा ती. तिजेर पावस पडोन थेंब पावसाचें उदीक हेजेर पावळी दवरलेली आसा, ती थोड्या दिसांनी कोसळोन पडटली. म्हणजे तुमी समजपाचें म्हापसा म्युन्सिपाल्टीचे इंजिनियर कशे वागता, पयसो कसो इबाड करता हे म्हापशेकारांक कळपाक जाय. जी पानी पट्टी जर सारकी लावं शकना तर सकयलचें फावंडेशन मारता आसतना हे 100 स्क्वेअर मिटर हे 100% चुकतले. म्हणून हे म्युन्सिपाल्टीचे कावन्सिलर जे आसात ते कावन्सिलाक मिटींग घेवन आयज प्रश्न जे आसा हे चेअरपर्सनाक कित्याक लागून सांगिना. हे जे आसा न्हू सगळें फूल सेटींग आसा, मुद्दम होऊन जाणून बुजून हे केल्लेले अशें तरी म्हाका दिसता. कित्याक लागून 100 स्क्वेअर मिटराचो जमनीचो व्हॅल्यू एक जर 40 लाख जर जाता गोवोरमेंट आतांचे हेजे मार्केट व्हॅल्यू प्रमाणे, आनी बिल्डअप एरियाचो व्हॅल्यू जवळ जवळ 100, तो म्हाका दिसता 100 का 200 स्क्वेअर मिटर डिमांड करतलो. 2 ते 2.5 कोटी व्हॅल्युएशन जातले. म्हणून हे सगळें फूल सेटींग कदाचित 50% तो आपणाक धरून करता आनी 50% ताका दिवंक करता अशी शक्यता आसा. कित्याक लागून ह्या सरकारान हे सेटिंगाचें सरकार जाल्लेल्या खंयसरूच तेंचो कंट्रोल ना, हेंकाय कोणी विचरिना. म्हणटकूच हेंकां संवय जाल्लेली आसा की जे आयज म्हापशेकार जाणकार जे आसात आयज पासून हे एमएलए केन्नाच क्वेश्चन करिना. ताका लागून हांव तुमचे कडेन मागता मिडिया कडेन की म्हापशा कावन्सील मिटींग जी जाता न्हू तांकां म्हापशेकारांक आफोवन प्रत्येक वॉर्डांतले मेंबराचे प्रश्न जे आसा हे कावन्सील मिटिंगेक प्रत्येक वॉर्डांतल्या मनशांनी हांकां कावन्सील मिटिंगेक एक भुमा दवरपाची आनी हांकां जाय तशें वागूंक गावचें ना. पूण हांव डिमांड करता आयज हे अर्बन मिनिस्टर जो येता न्हू हेजेर विचार करपाक जाय. ऑक्युपन्सी नासतना तूं इनॉग्रेशन कशें करता आनी तेजो प्रॉब्लेम सॉल्व करिनासतना तुमी आयज इनॉग्रेशन कशें करता. आनी सेकंड गोश्ट, कोर्टाची हॉनरेबल कोर्टान जी ऑर्डर जी दिल्लेली आसा ही कितें दिल्लेली आसा तेजें सेटल करिनासतना इनॉग्रेशन करता म्हणजे आयज एक इल्लिगल इनॉग्रेशन अशें तरी हांव म्हणूं शकता.